नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, इतिहास म्हणजे हिस्ट्री आणि समाज, एक सामाजिक जे आमचे एक स्ट्रक्चर आसा तो, पर्यावरण आणि खुबशे अश्यो ज्यो डे टू डे आमच्या जिवनात जे संबंधीत गजाली आसा, अशा सगळ्या गजाली कडेन जो कनेक्ट आशिल्लो मनीस, डे टू डे गजाली पळोवपी आनी ताचेर रिएक्ट जावपी मनीस, असो एक मनीस आयज आमच्या वांगडा आसा. ताचें नांव आसा डॉक्टर प्रजल साखरदांडे. ते वेवसायान शिक्षक म्हणजे प्रोफेसर आसा आनी खूब असो विचार करपी गोंया बद्दल, गोंयचो मोग आशिल्ले अशे प्रजल साखरदांडे सगळ्या गोंयांक खबर आसा. आयज हांगा आपोवपाक तांकां एक विशिश्ट कारण आसा. गोंयांत सद्या काही विशया वयल्यान जे सद्या लोकांचे जनमत जे हल्लां किंवा जनमत जे डिस्टर्ब जालां, त्या संदर्भांत काही गजाली तांचे कडल्यानूय आमकां जाणून घेवपाचें आसा. दोतोर सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणजे इतिहासाच्या हातूंतल्यान जेन्ना आमी सगळ्या गजाली कडेन कळयता आनी लोक आयज एका वाक्यान किंवा एका एका अशे हातूंत उलोवन वता किंवा रिएक्ट जावन वता. काल जे वास्को कितें घडलां, जो गौतम खट्टर नांवाचो एक मनीस कितें तरी असो बरळत गेलो, कितें तरी उलयत गेलो आनी ताचे वयल्यान जो जनप्रक्षोभ सद्या गोंयभरांत आमकां पळोवपाक मेळटा. तुमी ह्या सगळ्या विशया कडेन एक इतिहासाचे जाणकार म्हणून तुमी कशें पळयता? तुमी तुमचें नेमकें रिएक्शन ह्या विशयाचेर कितें आसा? रिएक्शन म्हणजे दोन गजाली आसा. एक म्हणजे एक इतिहास. इतिहासाक एक तटस्थ नजरेन पळोवप, तो एक्सेप्ट करप आनी तो ज्या कॉन्टेक्स्टान घडिल्लो आनी ती एज कितें आशिल्ली म्हणजे ते 16व्या शेंकड्यात. तो एरा 16व्या शेंकड्यात आनी आतां आमी आसा 21st सेंच्युरी. इतिहास आमी इनहेरिट करतातच, आमकां तो खबर आसपाकूच जाय आनी आमी तो मानून घेवपाकूच जाय. पूण त्या कारणाक लागून आयच्या शेंकड्यान म्हणजे आयच्या 21st सेंच्युरीन जे लोक आसात तांचे कडेन आमचे संबंध जे बरे आसात, म्हणजे वी आर लायक ब्रदर्स. आमी गोंयकार न्ही, एका सगळे बरे भशेन रावतात, बरे भशेन एकामेकाच्या फेस्टिवलांनी पार्टिसिपेट जाता, आमी एकामेकाक बरे भशेन ट्रीट करता, हे सगळे आमी हे जाता. ताका थंय खंय तरी एक हे पडपाक जायना, हे दरार आमच्या मदीं येवपाक जायना. म्हणजे इतिहासाक लागून आमच्या मदीं एक हे जावपाक जायना, डिस्प्यूट जावपाक जायना, कॉन्फ्लिक्ट जावपाक जायना. आनी त्या कॉन्फ्लिक्ट इतलें वाडटा की मागीर आमी एकामेकाक पळोवपाचें ना, आमी एकामेकाक हें करपाचें ना, अशें जातलें. म्हणजे गोंयकार आमी जे बरे भशेन रावतात इतलीं वर्सां हे करून, सगळो इतिहास बी सगळें आसून सुद्दां आमी बरे हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम आमी एकामेका मागीर बरे संबंधान रावतात, बरे भशेन एकामेकाचे फेस्टिवलांनी हे करतात, एकामेकाचे खाता हे करतात. सो हे संबंध खंय तरी बिगडटा अशें म्हाका दिसता आनी ते जावपाक जायना. कितें हार्मनी जी आसा ती डिस्टर्ब जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. आनी आमी गोंयकार, आमी मनीस म्हणून आमी रावपाक जाय. इतिहास घडिल्लोच तो आमी मानपाकूच जाय, तशें जाल्लें. पूण आतां आमी एक पर्टिक्युलर आनी अशी रिलीजन एक्सेप्ट केल्या, ती इतिहासीक कारणाक लागूनच एक्सेप्ट केल्या. पूण आतां आमी ताजे बद्दल कितें करपाक, कांयच करपाक शकना. सो वी हॅव टू मेंटेन हार्मनी, वी हॅव टू मेंटेन पीस. इनफॅक्ट इतले गोंयान खरे विशय आसात की 39A आसा, हिल कटींग चलता, ट्री कटींग चलता, करप्शन चलता, हे सगळे विशय जे इनाफ आनी इज इनाफ मुवमेंट चलतालो तो थंय फुलला. आनी आमी आतां दुसरेच हाजे कडेन पावले, गौतम खट्टरान येवन पळय आमच्या मदीं फूट घाल्या. हे एक जावपाक जायनाशिल्लें. एक खंय तरी म्हाका दिसता सामकी वायट गजाल जाल्या आनी ही हॅज टू बी अरेस्टेड आनी इट हॅज टू बी सेटल्ड. सिस्टमॅटीक डायव्हर्शन अशें बी कितें चल्लां अशें दिसता तुमकां? कळना कित्याक जाणां, वी वर फोकसिंग ऑन सेव्हिंग गोवा. हय. आमी गोंयान 39A खातीर गोंयांत जे दुश्परिणाम जाता, बिगर गोंयकारांक म्हणजे नॉन गोवन्साक लँड सेल जाता, लँड कन्वर्शन चालू आसा, ह्याच्या मदींच झगडटाले न्ही. म्हादयचो इश्यू आसा, हे आनी सडनली एक दुसरो टर्न जालो ताका. खंय तरी आमी दुसऱ्या वाटेन आतां वतात. ती वाटेन आमी चलताले न्ही, ती वाट सोडून आमी दुसऱ्या वाटेन. अशें जावपाक जायना म्हाका दिसता. आमी गोंयकार म्हणून सगळे इश्यू फायट करताले, पूण
इट इज टेकिंग अ डिफरंट टर्न विच इज व्हेरी सॅड. आता गव्हर्नमेंटाच्या हातून खंय तरी एक कमजोरी म्हणा किंवा गव्हर्नमेंटाचें अपयश ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आतां दिसपाक लागला, उघड दिसपाक लागला. कारण ज्या स्टेजीचेर सरकारांतलोच एक मंत्री आशिल्लो आनी 2 MLA आशिल्ले जे सरकारांतलेच आशिल्ले, तांच्या मुखार हो सगळो प्रकार घडला. आनी जेन्ना अशे सामाजीक एक जे भाईचारा जाता म्हणटा किंवा ब्रदरहूड म्हणटा, तो जेन्ना बिगडपाची परिस्थिती येता तेन्ना मंत्री म्हणून सरकारांतलो एक जबाबदार मनीस म्हणून उबो रावन एक सांगपाची जी जबाबदारी आशिल्ली ती वेवस्थीत जाली ना अशी दिसना तुमकां? हय म्हाका दिसता. कारण थंय जे मंत्री आशिल्ले, थंय जे आमदार आशिल्ले, दे शूड हॅव स्टॉप. दे शूड हॅव, जेन्ना तो स्टेटमेंट करताले न्ही, ताणें इमिडिएटली तांचें हें आशिल्लें की आमकां हें गोंयांत नाका. गोवा इज डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. आमच्या गोंयांत हे असले आमचे रिमार्क्स नाका असले, कित्याक इट इज क्रिएटिंग डिविजन्स. म्हणजे डिव्हिजीव पॉलिटिक्स जें चलता तें जावपाक जायना. सो ही शूड हॅव बीन स्टॉप. दॅट पर्सन शूड हॅव बीन स्टॉप. पूण तें जावना. तें जावना हाच्या बिकॉज ऑफ दॅट इतले डिस्टर्बन्स जाले की आमच्या मदीं जे आमी युनायटेडली आमी जे सगळे फायट करताले न्ही, ते खंय तरी हें जालें. आनी इट लुक्स लायक, आय डोंट नो वेदर इट इज डेलिबरेट काय कितें, पूण आमी हो इशू सॉल्व करपाक जाय, ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी आमी बॅक टू आमचे जे इशूज घेताले, आमचे चलताले, म्हादय जावं, 1390 जावं, किंवा गोंयचे हिल्स कटींग स्टॉप करपाचे, सेल ऑफ गोवा, लॅक कन्वर्जन, हें खंय तरी स्टॉप करपाक जवळटा. वी हॅव टू कम बॅक ऑन द ट्रॅक म्हणटा डबल ट्रॅकिंगाचो इशू. वी हॅव टू कम बॅक ऑन आवर ट्रॅक. हांव तुमकां त्या विशयाचेर विचारतलोच, पण हो जो आतां इश्यू सद्या जाला ताचे वयल्यान एक सामाजीक एक जाका आमी एकचार म्हणटा, ताका खंय तरी मातसो एक धक्को लागला आनी मनां अशी मातशी हें जाल्या अशें दिसता तुमकां? काय गोंयकार इतले शाणे आसा किंवा विचार करपी आसा की हो सुद्दां एक अध्याय जो आसा तो असो फाटीं पडटलो, प्रोवायडेड सरकारान तरी रिजल्ट दिवचो पडटलो त्या मनशाक, जशें तुमी सांगला ताका अरेस्ट करचो पडटलो आनी जी कडक कारवाय आसा ती करची पडटली. तुमकां कितें? हय, म्हाका दिसता हाजेर आतां सोल्युशन जाय. कडक कारवाई करपाक जाय. ही हॅज टू बी अरेस्टेड. ताच्या भावाक अरेस्ट करून फायदो ना, ताका अरेस्ट करून हें सॉल्व करपाक जाय. नाजाल्यार हें चडांत पावतलें, व्हडलें जातलें आनी इट वील टेक. आतां आमच्या गोंयांत न्ही, वी आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज पीसफूल, शांती प्रिय लोक. आनी आमच्या मदीं अशी केन्ना धुसपूस अशे रिलिजनाक लागून आमची केन्ना झगडी जावना, हें जावना. सो पिसफुली वी हॅव सॉल्वड इशू, वेदर इट इज ओपिनियन पोल, कोंकणी मुवमेंट, सगळे. पूण आतां म्हाका दिसता हें जर सॉल्व जावना, ताका अरेस्ट जावना जाल्यार हें व्हडले अशे हिंदू क्रिस्तांव असो डिवायड जावना हाच्या खातीर. कित्याक हिंदूनय कंडेम केला, हो हें. सो तेच दवरपाक जाय, धार्मीक लोक दवरूनच आमी इशू सॉल्व करून म्हाका दिसता आमी फुडें वचपाक जाय. कारण आमकां आमचे बिगर गोल आसा ऑफ सेव्हिंग अवर स्मॉल स्टेट ऑफ गोवा, ते आमचे आसा. कित्याक हें राजकारण जें आसा इतलें डर्टी जालां की इतलें डिस्ट्रक्शन गोंयचें चल्लां, इतलें लँड कन्वर्शन चल्लां, ते इशूज स्टॉप जावपाक जाय. नॉर्थ गोवा इज कंप्लिटली टर्निंग इनटू अ कॉलनी ऑफ दिल्ली. तो विशय थंयच उरलो. आमचे आंदोलनां, TCPचे भायर आंदोलन जाल्लें, ते सगळें थंयच उरलें. सो ते वी हॅव टू गेट गोवा बॅक ऑन द ट्रॅक बाय सॉल्विंग दीस. पणजी स्मार्ट सिटीच्या वेळार तेन्ना तेचें इम्प्लिमेंटेशन जावपाचें जालें तेन्ना झाडां कापपाचो विशय आशिल्लो. हांव स्वता फिटनेस आसा त्या सगळ्याचो पत्रकार म्हणून. तेन्ना तुमचो रोल हांव पळयतालो. तुमी ज्या तरेन थंय वचून सगळो बोवाळ घालून थांबोवपाक सुद्दां लायले तुमी ते सगळ्याक. फुडें मागीर कितें जालें हो बाबी वेगळो, पूण तुमी ज्या तरेन तरी एक जाले तुमी किंवा हेमा सरदेसाय किंवा बाकीचे सगळे आशिल्ले हे हांवें पळयना दोळ्यांनी. आयज ज्या तरेन कारापूर सरवण किंवा बाकीचे कडेन जे हिल कटींग म्हणा किंवा झाडां कापपाची जे सर्रास हजारांनी झाडांची जे तरेन तुमी ह्या सगळ्या कडेन कशें पळयता? कारण की एका झाडा खातीर तुमी ज्या तरेन हांगा झगडटाले, आयज शांबड्यांनी झाडां ही कापली वता. हय, आतां पळय तुमी ते कारापूरचो विशय हाडलो. सो कारापूर सरवणां ते आतां पळय सगळ्यो बायलो बी सगळे फुडाकार घेवन थंय बसले. आतां ट्रकाय कोण हिसकी जाले. सो ती कित्या खातीर बसल्या? 700 व्हिलर्स येता लोड आसे. कोण तरी अभिनव लोडावन दिल्लीच्यान येता, तो एक विलेजीस ऑलमोस्ट विकती घेवपाक सोदता. सगळीं शेतां, तांची पारंपारीक जे सगळे वाटो, जे झाडां सगळे ते डिस्ट्रॉय करता. हें कितें? आनी अशें
अशें सगळ्या विलेजींनी चालू आसा. आतां चिंबलच्या लोकांनी आमकां एक दाखयलें, मिराबागच्या लोकांनी दाखयलें. सो तशेंच कारापूरचे लोक दाखयता. हे सगळें चालू आसतना सो वी आर युनायटेडली आमी फायट करता. म्हणजे पणजेचे ते झाड आमी एक एज अ सिंबॉलीक एक धरया तूं. आनी तेन्ना रेन ट्रीज कट करताले तेन्ना आमी आंदोलन केल्लें. म्हणजे आमचे झाडा पासून न्हंय पासून म्हादय न्हंय पासून दोंगरा पासून आमकां सगळ्या खातीर आमकां झगडचें पडटा. सगळ्या खातीर आमी झगडटा. युनायटेडली आमी झगडटा. पण म्हादय आंदोलनांतले तुमच्या हांवें लागच्यान पळयला. हय. सो म्हादयचोय विशय सामको चालू आसा, तो सॉल्व जावना. सो अशे सगळे विशय हे चालू आसतना आमी आतां हो एक इश्यू चल्ला. म्हणजे वी शूड नॉट गेट डायवर्टेड. आवर गोल इज टू सेव गोवा. हे डायवर्शन जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. होय प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक गोंयान जे गोंय हांव ल्हानपणाक जे पळयतालो न्ही आनी आतां जे पळयता ते कंप्लिटली डिफरंट आसा. तेन्ना आमचे दोंगर बिंगर सगळे इतले सगळे नॉन गोवन्सीन आसताले. दिल्लीवाले आनी आसगांव दिल्ली कॉलनी नाशिल्ली, मोयरा दिल्ली कॉलनी नाशिल्ली, अल्डोना दिल्ली कॉलनी नाशिल्ली. आमी सगळे ब्युटिफूल अशे आसताले. सो ते आमकां गोंय परत जाय आनी ताचे खातीर डेली झगडटात. ते तकलेन आमचो तोच विचार आसता. एवरी टायम तकलेन तोच विचार आसता. कारापुरा वचून तांकां सपोर्ट करपाचो. इनफॅक्ट हांव गेलो कारापुरा, पूण थंय बाय द टायम आय रीच देट ती ऑलरेडी थंयच्यान गेल्ली. सो आतां परत थंय वचपाचो आसा. वतलो हांव कारापुरा. सो अशे सगळे विशय आसतना आनी वी हॅव टू फायट. हांव कितें म्हणटा, सगळ्या लोकांनी हे जे फुडले जी पिळगी आसा, यंगर जनरेशन, तांणी सपोर्ट करून हे आमी फायट कर. आमचे पळय एक्झाम्पल जाली चिंबलाचे, आमचे फुडें एक्झाम्पल आहे, बिरावाचे एक्झाम्पल जालें. वी हॅव टू फायट दीस इश्यूज. आनी आमी आमचे गोंय हे ल्हानशें गोंय सेव करपाक जाय. नाल्यार गोंय काबार एट द रेट गोवा इज बींग हे न्ही डिस्ट्रॉयड, ताची खरेंच सामके त्रास जाता हे पळोवन. कारापूर इज अ आउटकम ऑफ पॉलिटिकल करप्शन. Correct. इन शॉर्ट 39 मे Yes. ताचो सगळ्यात पयलो जर बेनिफिशियरी कोण Yes. जाल्यार तो प्रोजेक्ट. Yes. आणि इनडायरेक्टली टीसीपी मिनिस्टर Yes. विश्वजीत राणे ती जागा त्या प्रोजेक्टाक विकल्या. हय. सो ह्या पॉलिटिकल हातूंतल्यान जे आता सध्या सर्रास जे करप्शन चालू आसा, हे करप्शन ऑफकोर्स. सो हे कशें आतां थारोवप, कशें थारतलें? कारण गोंय जर वांटोवपाचें जाल्यार एक झाड वांटून हें जावचें ना. कुराडच आमकां ती खंय तरी मॅन करची पडटा ती. जाल्यार त्या झाडाचे बसके खावप थांबतलो. 39A हो जो विशय सध्या ज्या तरेन लोक आतां विरोध करपाक लागले, तुमी आतां मेरेन हो सगळो फॉलो केला विशय, तुमकां कितें दिसता बी कितें जावपाक जाय? म्हाका दिसता की गोवा बचाव अभियान जे आंदोलन जालें न्ही पयलीं, तेन्ना रिजनल प्लॅन एका पॉयंटाचेर जालें. ते रिजनल प्लॅन 2011 द एंटायर गोवा वूड हॅव बीन कन्वर्टेड इन टू कॉन्क्रीट जंगल. त्या एका विशयाचेर तो प्लॅन भायर मारचो म्हणून ते आंदोलन जालें. तशेंच 39A हो काडचो म्हणून एक पॉयंटाचेर आंदोलन सुरू जाल्लें थ्रू इनाफ हे मुवमेंट थ्रू सुरू जालें. सो ते म्हणजे होल ऑफ गोवा युनायटेडली आझाद मैदानाचेर जमून तो 39A आमी भायर मारपाक जाय. हो आसा आमचो जो प्लॅन. म्हणजे सगळ्यांनी युनायटेडली हो भायर मारपाक जाय. जशें गोवा बचाव अभियान जालें, आतां सेकंड गोवा बचाव अभियान इज रिक्वायर्ड. जाल्यार ते जर भायर मारले जाल्यारच ही लँड कन्वर्जनां स्टॉप जातली. दॅट इज अ व्हेरी ड्राकोनियन. 39A समज ड्राकोनियन पडत, तो भायर मारपाक जाय. सो युनायटेड सगळे लोक जर भायर सरले, सगळे गांव जर पेटून उठले, सगळे गांवांतले गांव म्हणजे नॉट ओन्ली कारापूर चिबेल, हे सगळे गांवांनी हे जावन सगळे जर एक कडेन कन्वर्ट जावन आझाद म्हणजे आमकां 39A नाका. जशें गोवा बचाव अभियान टायमार 2006 तशें जावपाक जाय. जाल्यारूच आमचे सगळे जाग्यार येतले. आनी हेन्सफोर्थ गव्हर्मेंटान आमी कसलेच हे दिवपाक जायना की तुमी गोंयचे निसर्ग जो आसा, सैम जो आसा थंय हात घाल नाका. गोंयचे जी विक्री चल्ला, सेल चल्ला पळय गोंयचो, तो खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हें जावपाक जाय. हे युनायटेडली आमी करपाक शकता. हाचे पयलीं गोवा बचाव अभियान 80 SEZs प्रपोज केल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटान, ती उडयली. हांवूय आशिल्लो तातूंत, मतांनी सल्ल्यान आमचो लिडर आशिल्लो, गोवा बचावानूय आशिल्लो. सो अशे सगळे मुवमेंट, तशेंच मुवमेंट आतां आमकां गोंयान जाय. व्हडलें आंदोलन जाय, स्टेट वायड आंदोलन जाय. आमकां गोंयान आतां स्टेट वायड आंदोलन जाय. पूण सगळे लोकांक अशें फिलींग जायना बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन्स लोक त्या मंत्र्या फाटल्यान, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक भायर सरनात बिकॉज त्या मंत्र्याक वायट दिसतलें.
ते सगळे जाणो अशी पूण ते सगळे भायर सरना पूण तांणी आपूण गोंयकार आमचे गोंय वाट लागता मंत्री येतले मंत्री वतले पूण आमचे गोंय आमी वाचोवपाक जाय फुडल्या पिढीक आमी वाचोवपाक हें चिंतून भायर सरपाक जाय पॉलिटिक्साचे एफिलिएशना खातीर तुमी किंवा मेंबर आसा किंवा हाजेर ते सगळे धरनासतना तुमी एज गोंयकार फायट करपाक जाय टू सेव गोवा अशें म्हाका दिसता. दोतोर एक विशय आसा तो पर्यावरण रक्षणाचो, दुसरो विशय आसा तो ऐतिहासीक जी आता हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा तांच्या रक्षणाचो विशय ऐरणीचेर आयला. कारण आयज सर्रासपणान ताचे तो नश्ट करपाचे आसा त्या मोठ्या प्रमाणात. आता ओल्ड गोवा सुद्दां जर पळयलें जाल्यार कितलेशेच ऐतिहासीक मॉन्युमेंट नश्ट जावपाक लागल्या. आता जर हे मॉन्युमेंट जसे कितलेशेच मॉन्युमेंट समाज कार्यकर्ते तुमच्या सारक्यांनी सरकाराकय सांगलो की हे नोटिफाय करा जेणे करून ताका प्रोटेक्शनाची गरज आसा आणि एक साधारण 100 मिटराचो बफर ताका हे मेळटा झोन मेळटा. सो ताचो फायदो जावन ते मॉन्युमेंट ताचे बरे तरेन रक्षण जावंक शकता. तुम्ही दोतोर हे कशे प्रपोज करता किंवा कशे तरेन ह्या गजाली कडेन आतां म्हाका ऑलमोस्ट कितली 25-25 वयर खूब वर्सां जाली हाजो संबंध 39 कडेनय आसा. हय कित्याक हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट हांव हिस्ट्री शिकयता म्हणटकीर म्हाका दिसता की हिस्ट्री फक्त क्लासरुमान शिकयली म्हणून जायना, ती हिस्ट्री वाचून दवरपाक जाय. आतां खंयच्याय मॉन्युमेंटा आमी स्टुडंट्सांक शिकयता किंवा ताका व्हरून ते हेरिटेज वॉक करून दाखयता पूण तो मॉन्युमेंट वाचून दवरपाक जाय न्ही. आतां ओल्ड गोवा आतां हे सकयल्लो भाग न्ही वयलो भाग देर आर 2 ओल्ड गोवाज. एक वयलो ओल्ड गोवा जिची प्री पोर्चुगीज गोवा आनी सकयल्लो. सो वयलो कदंबा प्लॅटोचेर जे अंडरग्रावंड पॅलेस आसा ते फोर्ट वॉल आसा जे मोट आसा गोरक्ष मठ आसा राजबीद आसा कदंब काळांतलो राजबीद आसा हे सगळे नोटिफाय जावचे म्हणून आमी रिपिटेडली आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक सांगत आसा कितलीं वर्सां सावन सांगत आसा. हेमिटेज वॉक सुद्दां थंय केल्लो आसा आनी सो त्यो नोटिफाय जावपाक जाय. आतां जायते मॉन्युमेंट जे आमी नोटिफाय जावपाक जाय मागताले ते जाल्लेय आसा आनी हाजे फुडें जे अननोटिफाईड सायट्स आसा कितल्योश्योच अननोटिफाईड सायट्स आसा त्यो जर नोटिफाय जायना जाल्यार त्यो वतल्यो इन्क्लुडींग आय बी से हातकात्रो खांबो. हातकात्रो खांबो जो आसा न्ही ताजें नांव मागीर तुमी कितेंय म्हणात तो वाचोवपाक जाय कित्याक दॅट इज नॉट एन्जॉयींग एनी लिगल प्रोटेक्शन. जर हातकात्रो खांबाक जर तुमी त्याच मॉन्युमेंटाक घेतलो इट इज नॉट अंडर स्टेट आर्किओलॉजी not under ASI, so it is not enjoying any legal protection. It is just there, stone. It is just a stone. It is enjoying no notification. आता स्टेट आर्किओलॉजीन तो हातकात्रो खांबो नोटिफाय केला म्हणजे 5 मे नंतर तो नोटिफाय जातलो. ओके सो तो नोटिफाय जातलो विच इज द गुड सायन. तो अंडर स्टेट आर्किओलॉजी अंडर येतलो. तो ताजे खातीर आमी खूब वर्सां लढत आशिल्ली. सो अश्यो कितलेशेच मॉन्युमेंट्स आमी फायट केले आनी ताजे नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. एक क्लासीक एक्झाम्पल आनी तो वास्कोचो क्लॉक टावर आशिल्लो आनी तो 1938 क्लॉक टावर आनी तो बंद पडिल्लो पोर्तुगीज टायमा वयलो तो सिकिनस होतो. सो तो बंद पडिल्लो तो खंय तरी प्रोटेक्ट जावचो म्हणून आमी थंय एक मुवमेंट केलो व्हडलो मुवमेंट केलो 2004 तो मुवमेंट फायनली सुवर्ण बांदेकार फुडें आयलो आनी तो बोलो आपूण तो हें करता आनी तो केतन नासनोळकर हालींच भायर पडलो तो ताका घेवन आमी तो प्रोटेक्ट केलो आनी तो आतां ताजे टायम दाखयतात आनी इट इज शोईंग द क्लॉक आनी आमचे बरोबर तेजस पंडीत आनी बाकीचे सगळे आशिल्ले तो हातकात्रो खांबो सॉरी क्लॉक टावर आमी वाचोवपाक शकले. सो अशे कितलेशेच मॉन्युमेंट्स आमी वाचोवपाकूय शिकिल्ले आसा. सो मागीर अगरवाडेचें देवूळ आसा जे कावी आर्टाचे ते ऑलमोस्ट डिलपिडेटेड कंडिशन आशिल्ले ते आमी वाचयले. अश्यो कितल्योश्योच गजाली आमी वाचोवपाक शकले. सो हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट जे आसा ते फक्त क्लासीन शिकोवन ना यू हॅव टू फायट फॉर इट्स प्रोटेक्शन. सो आय अपील टू स्टेट आर्किओलॉजी आणि ASI मोर टू स्टेट आर्किओलॉजी टू नोटिफाय एज मेनी सायट्स एज पॉसिबल. कारण ना जाल्यार तर नोटिफाय जाल्यो ना जाल्यार त्यो वतल्यो बिकॉज मागीर इफ इट इज नॉट एन्जॉयींग एनी लिगल प्रोटेक्शन न्ही देन इट इज फ्री फॉर डेव्हलपमेंट. मागीर म्हटल्यार खंय ताका इट इज नॉट नोटिफायड मॉन्युमेंट न्हू सो दे कॅन डू एनीथींग. सो अशें जाता. सो तोय आमचो लढो आसा. इतिहासीक स्थळां इतिहासीक सायट्स वाचोवपाचो तोय एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा. सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ गोवा नीड्स टू बी सेव्ड. समजय म्हणजे इट इज लायक अ आय डोंट नो ते कंटिन्यूड फायट ती फायट केन्ना सोंपची ना कंटिन्यूड जातली चालूच आसता. ते ताका प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. प्रोटेक्शन प्रत्येक इतिहासीक जी स्थळ आसा किंवा सायट आसा
किंवा तो किल्लो जावं कितें जावं इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. जेणेकरून कॉन्क्रीट जंगलाचेर सुद्दां इट इज नोटिफिकेशन जावपाक जाता जें नोटिफिकेशन उतरी प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट जसो म्हणलो की मागीर बिल्डर्स आसता किंवा हे आसता दे थिंक आमी हांगा वचपाक शकना इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट. सो तशें जावपाक जाय ती. सो तोय प्रयत्न आसा आमचो चालू आसता. सो हें चालू आसा. दोतोर केन्ना केन्ना अशें आमी म्हणटा की वायटांतल्यानय बरें केन्ना केन्ना घडटा. हेजो वास्कोचो जो इन्सिडंट जालो त्या इन्सिडंटांतल्यान तांणी आपले जे कितें बौद्धीक हें आसा तें दाखोवन दिलेंच. कितले ताची तकली कितली सडल्या बरबाद जाल्या ती तांणी आपल्या हातूंतल्यान दाखयली. पूण एक गजाल जाली हातूंतल्यान दोनी समाज कॅथलीक समाज आनी हिंदू समाजूय बीन मोठ्या प्रमाणांत ताचे वयल्यान जागे जाले. कितें घडूंक शकता भविश्याच्या हातूंत कितें लिपलां राजकारणी लोक कशा तरेन एखाद्या गजालीचें लक्ष गजाली कडेन जशें तुमी आतां कारापूरचें सांगलें थंयचें लक्ष दुसरे कडेन वळोवन लोकांक कशें हें करूंक शकता ताचें एक बरें उदाहरण हातूंतल्यान आमकां दिसलां. जर लोक जागे जाले आनी जर लोकांक कळ्ळें की बाबा अशे तरेनय काही घटना घडपाक शकता भविश्यांत सुद्दां जाल्यार खरें म्हणल्यार गोंया खातीर ती तशी पॉझिटीव गजाल बरी गजाल म्हणचो ना की पॉझिटीव गजाल लोकांक विचार करपाक आनी एकठांय येवपाक. तुमी ताजेर तुमचे कितें कमेंट? हय म्हाका दिसता की युनिटी ऑफ गोवन्स म्हणजे गोंयकारपण गोवन म्हणून आमी एक वेदर आमी हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन अशें धरनासतना आमी गोंयकार म्हणून आमकां जी आमची हार्मनी आसा ती प्रिजर्व करपाक जाय. कारण आमकां जायते आनी लढपाचें आसा जायते लढे आसा जायते आमचे पॉलिटिकली हे इतले सामके डिजनरेट जाल्ले आसा. पॉलिटिकली वी आर टोटली डिजनरेटेड. सो वी आर टोटली फेड अप. इतले जे चल्लां न्हू गोंयांत सामकें इन द लास्ट 15 years ऑर सो. सो टोटल डिजनरेशन करप्शन तर लेवल्स इतली हायट सारी करप्शन. सो हे सगळें डिस्ट्रक्शन जालां. सेल ऑफ गोवा जो कोणी भायलो येता लँड भायलो पूण ताका हांव गोंयकारूय जबाबदार आसा की गोवन्स आर सेलिंग दॅट्स वाय पीपल आर बायींग. सो गोंयकारान जर ठरयलें आपूण आपलो जागो भायल्याक विकचो ना. एक्चुअली आमी तेन्ना स्पेशल स्टेटसा खातीर लडटाले पूण तो स्पेशल स्टेटस लोक म्हणून अँटी नॅशनल मुवमेंट आनी हे ते अँटी नॅशनल मुवमेंट नाशिल्लो. आमी विदीन इंडिया वी वर डिमांडींग स्पेशल गोंय सामकें ल्हान आनी ताका खंय तरी प्रोटेक्शन मेळपा खातीर आमी झगडटाले ते अंडर लिडरशीप ऑफ मतानी साळटना. पूण तो मुवमेंट बंद पडलो. सो आमी कितें म्हणटा की स्पेशल स्टेटसूय गोंयाक जाय. कित्या खातीर ते लँड प्रोटेक्ट जावपाक जाय. गोंयकार जे आसा क्वॉलिफायड गोवन्स आमी ते स्पेशल स्टेटस पिटिशन कितें म्हणलें जो क्वॉलिफायड गोवन भुरगो आसा ताका किंवा चलो किंवा चली आसा ताका पयलीं जॉब मेळपाकूच जाय. आमी अनक्वॉलिफायड हाका म्हणना. क्वॉलिफायड गोवन आसा ताका तूं पयलीं प्रेफरन्स मेळपाक जाय. मागीर हें सेल ऑफ लँड शूड बी स्टॉप. आतां पळय मिझोराम मणिपूर अरुणाचल प्रदेश हाका कितें ते इनर लायन परमीट आसा. वी वर नॉट डिमांडींग इनर लायन परमीट. वी वर जस्ट डिमांडींग स्पेशल स्टेटस सो दॅट द नॉन गोवन इज डिटर्ड फ्रॉम बायींग लँड हियर. कित्या खातीर कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ गोवा इज लिमिटेड. गोवा इज जस्ट ओन्ली 3,702 स्क्वेअर किलोमीटर न्ही. आमी गोंयाक कर्नाटका महाराष्ट्रा खंयी वचपाक शकता न्ही एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. तशें आमी पॅरामिटर्स गोंयांत लावपाक शकना कारण गोंय इज स्मॉल आसा. सगळेच जर गोंयांत येवन रावले गोंयकारांनी कितें करपाचें. बरोबर. हांव मानता की कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रायट दिता सगळ्यांक वचपाक करेक्ट पूण ते बिगर स्टेट्स आसा. स्मॉल स्टेट्स हॅव टू बी प्रोटेक्टेड. म्हणजे ताज्या खातीर आमी स्पेशल स्टेटस गोवा इज स्पेशल. इट इज व्हेरी स्मॉल व्हेरी ब्युटिफूल. सो ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय. सिक्किमा सारक्या जाग्यार हो कायदो आसा. भायलो मनीस सिक्किमांत जागा घेवंक शकना आनी सिक्किमायट जो कोण आसा तो भायल्यान जागा विकूंक शकना. विकपाची जाल्यार तो थंयच्या थंयच आपल्या स्टेटीच्या. तशें फकत गोंयांत जाय आनी जाय आमकां ते जाल्यारच गोंय वाचतो. तो एक निमणो प्रश्न तुमकां. तुमी टिचर तुमी शिकयता तुमचे विचार हे गोंया खातीर आसता सदांच. गोंयच्या प्रोटेक्शनाच्या वेळार प्रत्येक इश्यूचेर तुमी वोकल आसता. तुमी भुरगे कितलेशे आतां तयार केल्या नव्या जनरेशना कडेन जेन्ना तुमी हे करता तांचे कडेन एक वेव्हार करता तांचे कडेन उलयता तांकां समजावन सांगता नवे जनरेशना कडेन तुमी कशें पळयता ह्या सगळे इश्यू कडेन नवी जनरेशन नेमकें कशें पळयता. नवे जनरेशन पळोवपाक जाय. नवे जनरेशन एक्चुअली आमचे आतां पळय स्टुडंट्स आसा तांचे कितें आसा तांचे कितले सिरियस
ते आर अबाउट गोवा तांकां ते कितले कळटा मे बी दॅट एज तशी नासता की आय डोंट नो ते तितले सिरियस तांकां दिसता की पूण तशे पेरंट्साचे तांकां ओपोजिशन आसता दे डोंट कम आउट. आतां जर स्टुडंट्साचं म्हणल्यार आतां सांगपा म्हणल्यार थोडे स्टुडंट्स हांव म्हणपाक शकता की वा फायटींग हातूंत प्रसाद सावंत एक आसा, कृष्णा पंडीत आसा, अशे थोडेच भुरगे आसात जे दे आर ऑन द फील्ड दे आर फायटींग. अशें हांव कितलीं जाणांची नांवां घेवपाक शकता, एक्चुअली घेवपाक शकता ना कित्याक इतले भुरगे म्हाका दिश्टी पडनात ह्या हाताच्या बोटाचेर थोडे भुरगे फुडें आसात आनी दिसता. सो तशें कित्याक जायना, कित्याक आतां फ्युचर जनरेशन आतां फुडें जनरेशन येवपाक जाय न्ही हातूंत भितर झगडी करपाक फुडें झगडी करपाक म्हणजे टू सेव गोवा आनी ते जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण ते जातलें काय कितें तो आय डोंट नो. हे जावपाक जाय. बरोबर. आमी होप दवरुया, हय, आमी एक आशा दवरून रावुया. हय. तुम्ही आयले आमच्या विनंती वयल्यान खुबशे खूब सुंदर उलयले, खूब बरे गजाली तुमी आमकां सांगल्यो. गोंयच्या भविश्याच्या दृश्टीन कितल्यो म्हत्वाच्यो आसात त्योय सांगले, पटोवन सांगल्यो. आमी तुमी आयिल्ल्या बद्दल मुद्दाम आयिल्ल्या बद्दल आमी मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं पडटा. ताक यो. नमस्कार.